capital budgeting factors, ada initial cost. Ini adalah initial investment. Dalam soalan biasanya akan ada initial investment or cash capital, and then ada cash inflow. Yang ni adalah biasanya dalam years, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, itu adalah estimate cash amount that flows into business. Okay, then ada investment period, the duration of the period, whether 5 years, 6 years. And then discount factor, yang ni adalah value of interest yang diterima or charged during the period of the project. Biasanya dalam percentage, whether dia akan mention kat situ whether 8%, 10%, 12%. And then time value of money. Yang ni the idea that a ringgit now is worse than a ringgit in the future. Okay, yang ni kita akan tengok nanti. Okay, for project evaluation methods, kita akan go through payback period, ARR, average return, and then NPV, net present value, then the last one is property index. Okay, for the payback period, is the period of the time required for the cumulative expected cash flow to equalize the initial investment or cash outflow. Okay, for payback period, ada dua situation. The first one, the cash flow is constant. For example, if you see example 1, cash flow for year 1, year 2, cash flow for year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5, kalau awak tengok setiap tahun sama saja 55,000. And then ada lagi satu situation. Okay, this one adalah bila cash flow dia inconsistent. For example, kalau awak tengok year 1 25,000, year 2 35,000, which means dia punya every year dia punya cash flow dia tak sama. Okay, let's say the first one where the cash flow is constant. Okay, the formula for payback period is initial investment divided by cash inflow. Example, find the payback period for project XYZ. Okay, so the formula for payback period, initial investment divided by cash flow. Okay, initial investment adalah pada year 0. Kalau dalam soalan, tengok soalan, kalau dia mention dalam soalan, dia akan mention kat situ investment dia berapa. Kalau tak, tengok pada table yang dia bagi, tengok pada year 0. Okay, itu adalah investment dia. So, 160,000 cash for year 0 ni, itu adalah initial investment divide by cash inflow. Cash flow dia sama setiap tahun. So, just ambil 55,000. So, 160,000 divide by 55,000. So, you will get 2.9. For payback period, jawapan dia dalam tahun Okay, kita tengok second, where the cash flow dia tak sama. So, the formula is payback period N. N ni adalah the number of years for accumulated cash flow that not exceed the capital. Okay, and then plus bracket initial investment minus accumulated cash flow for year N divide by cash flow for year M. M ni adalah year where the total accumulated cash flow is equal to or more than the capital. Okay, nanti saya explain masa dekat example nanti supaya awak lagi nampak.
Okay, find the payback period for project XYZ with the cash flow as follows. Okay, what you have to do, kena tahu dulu berapa initial investment dia. Okay, kalau kita tengok sini initial investment dia, saya kata kalau tak ada dalam ayat yang dia bagi tu, situation yang dia bagi tu, so tengok pada year 0. So initial investment dia adalah 180,000. Okay, then apa yang perlu awak buat, calculate or add up 25,000 ni plus 35,000. So you will get 60 kan? 60,000 plus 42,000. So you will get 102,000. And then plus 60,000 you will get 162,000. Okay. Kalau kita plus lagi 3,000, kita akan dapat 225,000. 225,000 kan? Okay. Okay, saya kata bila awak calculate, bila awak add up semua tu, untuk N ni maksud dia punya accumulated dia is less or equal to cash flow. N ni maksud dia bila kita tambahkan semua tu, accumulated cash flow dia tu less than, kurang ataupun equal, sama dengan dia punya initial investment. Kalau tengok initial investment dia adalah 180,000. So bila kita add up the cash flow, accumulated cash flow tu, kalau kita tengok yang less than or equal to initial investment adalah pada year 4 kan? Betul tak? Sampai year 4 kita dapat 162,000. Sebab kalau kita tengok year 5, 225. 225 dah more than 180,000 kan? So N dia adalah 4. Faham tak? Any question so far? Tak ada. Semua orang faham ke? Dah Puan. Okay. Then plus initial investment dia macam saya cakap, tengok pada year 0 ataupun tengok pada situation yang dia bagi. So initial investment dia 180,000 minus accumulated cash flow for year end. Kita dah dapat tadi 162,000. So 162,000 divide by cash flow for year M. Cash flow for year M adalah, apa maksud cash flow for year M tadi? Jumlah pada tahun ke-5. Dia adalah the year when is equal to or more than, dia adalah dia apa ni, accumulated cash flow yang awak calculate tu sama ada sama ataupun lebih pada capital. So kalau kita tengok dekat sini adalah pada year 5. Faham ke tak untuk year M ni? Dia yang ni bukan accumulated cash flow, that's why kita tak ambil 22500, dia adalah cash flow. Cash flow dia adalah 60,000. Maksud M kat sini adalah accumulated cash flow dia adalah lebih ataupun sama dengan capital ataupun investment tadi. Okay, so bila kita calculate, kita akan 180,000 minus 162,000, kita akan dapat 18,000. So, apa yang kita buat? 4 plus this one divide by this one, so kita akan dapat 4.3 years. Okay, faham ke tak? Dekat M tu Puan. Dekat M tu yang awak confuse. Ya ke? Maksud Puan, kita ambil 4 tahun saja. Mungkin untuk kiraan kedua tu, 60 cash flow tu kita kena pakai yang tahun yang seterusnya. Macam tu. Sebab maksud M dia,
Okay, N tadi kalau kita tengok maksud dia accumulated cash flow dia tak boleh exceed tau. Dia tak boleh lebih pada capital dia punya investment, initial investment ataupun capital. So bila kita add tadi, once kalau kita tengok year 5 tu dia dah exceed 180,000 kan. Sebab tu kita ambil sampai year 4 saja. Itu adalah untuk N. M maksud dia adalah cash flow di mana dia adalah lebih daripada kita punya initial investment, lebih ataupun sama dengan initial investment. So kalau kita tengok adalah pada year 5. Faham tak maksud saya? Faham. Faham. Okey dah, daripada yang soalan ni juga saya cuba bagi lagi example supaya awak nampak clear sikit. Okay, let's say cash flow adalah uh, 120,000, let's say dia punya cash flow dia 120,000. Okay, kalau cash flow dia 120,000, N dia berapa? 3. N dia 3 ke? Okay. So bila kita add up 25,000 plus 35,000, 60,000 plus 42,000 you will get 102,000 plus 60,000 you will get 162,300. So yang mana N tadi kalau saya cakap is less than capital. Tahun ketiga. Less than capital means that sampai year 3 kan? N adalah less than capital. So means that sampai year 3. So N dia adalah 3. Dan plus initial investment dia adalah 120,000 minus 102,000. N dia adalah 102,000. 102,000. Okay, minus M. Kita tengok cash flow for year M. Okay, cash flow for year M berapa? 123. Tambah dua-dua ke ataupun tahun keempat saja, Wan? Tahun keempat saja. 60,000 lah. Faham tak? Dah nampak tak payback period kalau dia punya cash flow dia tak sama? Dia ambil 1 tahun selepas dia dapat. 1 tahun selepas dia, ya. 1 tahun selepas dia sahaja. Okay, faham semua? Nampak dah kan? Senang kan? Dua situation, for the first one cash flow dia sama, for the second one cash flow dia tak sama. Okay. Boleh semua? Boleh. Okay, kalau any question so far? Dah habis period, saya nak explain ARR pula. Kalau ada still yang tak faham, saya akan ulang lagi. Okay, Puan. Okay. Wah, baguslah Arbit hari ni. Okay, kita tengok the next one. Next one adalah ARR, average rate return. Okay, average rate return, formula untuk average rate return ni adalah average cash flow minus depreciation divide by initial investment. Jawapan ni dalam percentage, so you have to times 100. Okay, initial investment macam saya cakap tadi, kalau dia bagi table, tengok pada year 0. Kalau dia bagi pada soalan, dalam situation, just ambil pada soalan tersebut. Okay, sekarang ni yang berbeza hanyalah bila awak nak calculate average cash flow dengan depreciation. Okay, dia ada for project ARR ada investment without scrap value, investment with scrap value di mana, dan satu lagi investment without scrap value dengan with scrap value di mana satu dia punya cash flow dia sama, satu lagi cash flow dia tak sama.
And then satu lagi adalah di mana cash flow dia tak sama, yang C tu. Okay. Then depreciation, kita nak tengok sama ada yang ni without scrap value. So to find out depreciation, total investment just bahagi dengan divide by useful life. Okay. Puan, without scrap value ni dia punya cash flow constant pun kan? Dia ada dua. Okay nah. Yang satu constant. Satu lagi dia boleh. Okay, ini kalau awak tengok dua-dua sebenarnya constant. Kan? Okay, awak tengok yang ni with scrap value. Constant. Satu lagi adalah keadaan di mana dia punya cash flow dia tak sama. Tengok soalan tu ada scrap value ataupun tak. Untuk depreciation ada dua keadaan. Satu ada scrap value, satu lagi tak ada. Boleh faham ke? Kalau depreciation tak ada scrap value, formula dia adalah total investment divided by useful life. Satu lagi investment with scrap value, ada scrap value, so total investment just minus scrap value divided by useful life. Tapi kalau awak tanya saya tak memorize formula for investment without scrap value. Saya memang memorize untuk depreciation, saya just memorize this formula. Okay, ini untuk saya. Saya just memorize depreciation, formula for depreciation, total investment minus scrap value divided by useful life. Means that kalau tak ada scrap value, saya just minus 0 kat sini. So saya tak pening kepala lah hafal berdua formula. Faham tak? Saya just hafal one formula. If there is no scrap value, so saya just minus 0. Okay, dia ada dua keadaan di mana cash flow dia sama, satu lagi cash flow dia tak sama, inconsistent cash flow. Okay, let's see the first one. Example 3. Kalau tengok tadi masih soalan yang sama sebenarnya. This one 160,000. Okay. The project does not have a scrap value. Okay, formula for depreciation, total investment. Total investment divided by useful life. So, total investment tengok pada cash flow pada year 0, jadi 160,000. Divide by useful life, tengok ada berapa tahun. So, this one 5 years, so divide by 5. Kalau ada 6, sampai year 6 means that you have to divide by 6. Okay, macam saya cakap tadi, kalau saya memorize formula for depreciation, total investment minus scrap value divide by useful life. Means that 160,000 saya minus 0, saya bahagikan dengan 5. So, you will get 32,000. Formula for ARR, average cash flow minus depreciation divided by initial investment. Average cash flow, kalau cash flow dia each year sama, equal, so you just ambil 55,000 ni, ambil sahaja, no need to calculate. Kalau sebenarnya untuk find out average cash flow ni, macam mana kita nak cari average cash flow ni, you have to add up cash flow for year 1, year 2, cash flow for year 1, year 2, year 3, year 4, year 5 ni tambahkan semua, divide by 5 sebab ada 5 tahun. So you will get 55,000 juga. So minus depreciation kita dah calculate tadi, kita dapat 32,000. And then minus initial investment. Initial investment tengok pada year 0 itu adalah initial investment. So times setengah 100%, so you will get 14.4%. Okay, saya ulang sekali lagi. To find out average rate return ARR, the formula is average cash flow. Kalau cash flow setiap tahun adalah sama,
cash flow is equal every year. So what you have to do, just ambil saja figure tersebut, 55,000 ni, minus depreciation. How to calculate depreciation, total investment, minus scrap value divided by useful life. Dia punya total investment dia adalah 160,000 sini. Minus scrap value tak ada, so saya minus 0. Divide by useful life, tengok ada year berapa tahun dekat sini. So sampai year 5 means that divide by 5. Kalau ada 6 tahun, so you have to divide by 6. So you will get the depreciation. Okay. Then dah dapat jawapan times dengan 100 sebab jawapan ARR dalam percentage. Okay. Clear ke semua? Senang je kan? Okay, let's see the next one. Investment with scrap value. Okay, masih lagi soalan yang sama. Soalan tadi tak ada scrap value but then for this question ada scrap value. Scrap value, dalam soalan scrap value tak payah cari tengok dia bagi ke tak. Kalau dia bagi, okay. Ini maksudnya ada scrap value 6,000. Okay, so formula for depreciation, total investment tengok pada year 0, 160,000. Minus scrap value dia dah bagi 6,000. So, 160,000 minus 6,000 divide by, tengok tahun ada sampai 5, so divide by 5. So, you will get 30,800. ARR formula dia adalah average cash flow. Kalau cash flow each year tak sama, no need to calculate to find out average cash flow. Just ambil saja 55,000 tu minus dengan depreciation yang kita dapat 30,800 divide by initial investment 160,000. Dah dapat jawapan ni times dengan 100, so you will get 15.1%. Any question for ARR with scrap value? No. No. Okay, kalau tak ada, saya akan proceed the next one. Yang ni adalah di mana kalau tadi kita tengok example 3 and example 4, the cash flow is equal. But then for the example 5, the cash flow dia tak sama. Okay, dan macam saya cakap tadi, tengok dulu ada scrap value atau tak pada soalan. So kalau kita tengok soalan ni, to find out the depreciation, the formula is initial investment dia, saya kata tengok pada year 0, kalau tak ada pada soalan, tengok pada year 0, so 160,000 minus 5,000, ini adalah initial investment minus dengan scrap value tengok pada soalan, kalau ada, okay, 5,000, tak ada, just minus 0. Divide by useful life, tengok pada soalan, ada berapa tahun? 5 years, so divide by 5, so you will get 35,000. Okay, then how to find out average cash flow? Average cash flow adalah total cash flow, means that you have to add up year 1, 35,000 plus 35,000 plus 42,000 plus 60,000 plus 63,000, so you will get 225,000. Divide by useful life, tengok pada soalan ada berapa tahun, ada 5, so divide by 5, so average cash flow adalah 45,000. Ini adalah soalan inconsistent cash flow. Kalau cash flow dia sama, just ambil macam example 3 and 4, just ambil 55,000. But for this question, the cash flow is not equal. So you have to calculate the average cash flow. What you have to do, you have to add up for year 1 until year 5 and then divide by the useful life and then you will get the average cash flow. Okay, then calculate the ARR. The formula is average cash flow. Tadi kita dah calculate average cash flow, kita dapat 45,000 minus depreciation 35,000 and divide by initial investment 160,000. Then dah dapat jawapan dia times dengan 100, so you will get 5.6%. Okay, so far any questions
for ARR ada 3 situation. The first one is without scrap value, the second one is with scrap value, and then dia ada 2 situation, satu consistent cash flow and then inconsistent cash flow. Ada 2 situation. But then for the formula for depreciation, just memorize one formula only. Depreciation equal to initial investment divide by scrap value minus useful life. Okay ke? Okey. Semua orang faham so far? Faham. Faham. Okay. Kalau semua orang faham, kita dismiss dulu and then kita akan continue balik semula 9 o'clock